السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا غرامير الوحدة الرابعة الأسبوعان الأول والثاني صفحتان 102 103. العنوان ديال الدرس لي كومبليمون سيركونستانسيال المكملات الظرفية. J'observe et je découvre. ألاحظ واكتشف. La première phrase, l'eau joue un rôle primordial pendant la digestion. الماء يلعب دور رئيسي أثناء الهضم. La deuxième phrase, les vitamines et les minéraux, الفيتامينات والمعادن permettent au plaies تمكن الجروح de guérir rapidement أن تشفى بسرعة. On les trouve surtout نجدها خاصة dans les aliments de base في الأغذية اللي الأساس ديالها fruits فواكه légumes خضر céréales حبوب produits laitiers المشتقات الحليب etc. إلى غير ذلك. نديرو القراءة الثانية. L'eau joue un rôle primordial pendant la digestion. 2. Les vitamines et les minéraux permettent aux plaies de guérir rapidement. On les trouve surtout dans les aliments de base. Fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. La première question. Écris les mots en gras. اكتب الكلمات اللي هي بخط مضغوط يعني بخط غليظ او بخط مضغوط هما هادو pendant la digestion rapidement dans les aliments de base. هادو هما الكلمات اللي غادي نكتبو. دونك عندنا pendant la digestion أثناء الهضم وعندنا rapidement et dans les aliments de base في الأغذية اللي الأساس ديالها dans les aliments de base هادو هما الكلمات اللي مكتوبين بخط مضغوط. La deuxième question, quelle est la fonction grammaticale de ces mots? يعني الوظيفة ديال هاد الكلمات هادو. Donc la fonction grammaticale de ces mots عندنا pendant la digestion عندنا rapidement et dans les aliments de base هادو ce sont des compléments circonstanciels هادو مكملات ظرفية. بالنسبة لهاد pendant la digestion هذا complément circonstanciel de temps لأنه يعني كيدل على الزمن يعني بحال اللي كنقول ظرف زمن. rapidement هذا complément circonstanciel de manière طريقة كيبين ليا الطريقة ديال الشفاء هي بسرعة de guérir rapidement. dans les aliments de base في الأغذية اللي الأساس ديالها هني هذا complément circonstanciel de lieu ديال المكان dans les aliments de base في الأغذية هذا ديال المكان. donc quelle est la fonction grammaticale de ces mots? Ce sont des compléments circonstanciels. Ce sont des compléments circonstanciels مكملات ظرفية. Je manipule et je réfléchis. Je classe les compléments dans le tableau ci-dessous. يعني أرتب المكملات في الجدول أسفله. Le malade va à la pharmacie. المريض يذهب إلى الصيدلية. Il est malade. Il marche lentement. هو مريض يمشي ببطء. L'infirmier prépare la piqûre.
يعني الممرض يحضر أو يهيئ la piqûre avant l'arrivée du médecin. يحضر الإبرة avant قبل وصول الطبيب. Avant l'arrivée du médecin. إذن هاد غادي نشوفوا le complément de chaque phrase وغادي نديرو هنايا. Le complément de la phrase A. Le malade va à la pharmacie. Le complément هو هذا. À la pharmacie. À la pharmacie. إذن غادي نكتبو هنايا هذا هو le complément المكمل. À la pharmacie. Le complément de la phrase B. Il est malade, il marche lentement. Lentement, c'est le complément ببطء. Lentement, هذا هو المكمل. Lentement. Le complément de la phrase C. L'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. كنا شفنا بأن le complément يعني d'objet direct أو لا indirect كيكون après le verbe ولكن هنا le complément اللي قاصدين به ما غاديش ندخلو فيه la piqûre ولكن غادي نبداو من avant l'arrivée du médecin. Avant l'arrivée du médecin يعني قبل وصول الطبيب. هنايا ما غاديش ندخلوا لا بيكور لان ماشي مطلوب منا يعني على حسب الدرس ما مطلوبش منا كومبليمون دوبجي ديريكت او لا كومبليمون دوبجي انديريكت ولكن اللي مطلوب منا كومبليمون سيركونستانسيال دونك avant l'arrivée du médecin. هذا هو لو كومبليمون اللي مطلوب منا avant l'arrivée du médecin قبل وصول الطبيب. J'écris les compléments classés dans le tableau en 3 colonnes. يعني غادي نكتبوا هاد المكملات هادي اللي رتبناها هنايا غادي نديروها في هاد الجدول هذا. عندنا CCT كتعني لي complément circonstanciel de temps. CCL complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de temps يعني مكمل ظرفي ديال الزمن de temps. Complément circonstanciel de lieu مكمل ظرفي ديال المكان le lieu. Complément circonstanciel de manière CCM complément circonstanciel de manière ديال الطريقة. هنايا غادي نشوف le temps qui le complément qui indique le temps avant l'arrivée du médecin يعني قبل وصول الطبيب. Quand le complément circonstanciel de temps, il répond à la question quand. Il a brillé quand l'infirmier prépare-t-il la piqûre? L'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. قبل وصول الطبيب. هذا هو le complément circonstanciel de temps avant l'arrivée du médecin. يعني هو كيجاوب لي على السؤال كون يدل على الوقت او الزمن. CCL complément circonstanciel de lieu كيجاوب لي على la question où par exemple عندنا هنايا à la pharmacie le malade va à la pharmacie. Où va le malade? Le malade va à la pharmacie. Donc هنايا à la pharmacie c'est un complément يدل على المكان إلى الصيدلية. À la pharmacie c'est un complément circonstanciel de lieu كيجاوب لي على la question où. وعندنا هنايا CCM de manière يعني الطريقة. Il marche lentement كيبين لي الطريقة اللي كيمشي بها كيمشي ببطء. Donc lentement c'est un complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière كيجاوب ليا على السؤال ديال comment marche-t-il? Il marche lentement. غادي ندوزو باش نقراو القاعدة. Je retiens le complément circonstanciel المكمل الظرفي est un mot ou un groupe de mots. إذن هو كلمة أو مجموعة من الكلمات qui apporte des précisions اللي كيعطيونا تدقيقات sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe اللي كيعطيونا تدقيقات حول الثوابت ديال الحركة او
يعني ما يعبر عنه الفعل exprimé par le verbe. Il peut être déplacé ou supprimé. يعني يمكن لينا نبدلو له البلاصة أو نحذفوه نهائيا. Il peut indiquer يعني ويمكن أن يشير إلى le lieu. يعني يمكن أن يشير إلى المكان وكيتسمى complément circonstanciel de lieu CCL. Exemple, il va à l'hôpital. هو يذهب إلى المستشفى. كنطرح السؤال où va-t-il? Il va à l'hôpital. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. أو là, il indique le temps. زمن. اللي كيتسمى CCT complément circonstanciel de temps. Exemple. Hier, البارح, elle a pris ses médicaments. يعني البارح خدات الأدوية ديالها. وباش نلقاوه كنجاوب على لا كيسيون quand a-t-elle pris ses médicaments؟ يعني متى أخذت الأدوية ديالها؟ hier. هذا هو le complément circonstanciel de temps. أو il peut indiquer la manière. يمكن له يشير إلى الطريقة. complément circonstanciel de manière. Exemple. il respire difficilement. يعني هو يتنفس بصعوبة. difficilement. comment respire-t-il؟ يعني كيفاش كيتنفس؟ il respire difficilement. donc difficilement c'est un complément circonstanciel de manière كيوريني الطريقة اللي كيتنفس بها. غادي ندوز دابا للصفحة رقم 103. الصفحة رقم 103 هي تتمة ديال لا غرامير. إذا هاد الصفحة هادي كنديروها في الأسبوع الثاني. je m'entraîne أتدرب. je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. يعني غادي نسطر على لو كومبليمون على المكمل وغادي نقول الوظيفة ديالو. واش هو CCL complément circonstanciel de lieu, CCT complément circonstanciel de temps أو لا CCM complément circonstanciel de manière. elle va chez le médecin. elle va chez le médecin. إذا غادي نسطر بعدا على لو كومبليمون اللي هو chez le médecin. وإلا بغيت نعرف الوظيفة ديالو غادي نطرح السؤال où va-t-elle? où va-t-elle? elle va chez le médecin. donc c'est un complément circonstanciel de lieu ديال المكان. c'est un CCL de lieu. عند يعني هي غادي تمشي عند الطبيب. c'est un complément circonstanciel de lieu. cette année j'ai perdu du poids. يعني هاد السنة هادي نقصت في الوزن. دونك لو كومبليمون اللي كنقصدوه هنايا هو سيت اني. اللي هنايا حنايا كنشوفوا لي كومبليمون سيركونستانسيال. ما غاديش نشوف دو بوا ولكن غادي نشوف اما واش دو ليو او لا دو طون او لا دو مانيير. دونك عندي سيت اني غادي نسطر على سيت اني. يعني كنمشيو على حسب الدرس. ما عنديش انا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت. كنشوف على حسب الدرس اللي عندنا هنايا. سيت اني سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. يعني ديال الزمن يشير الى الزمن. لا فراس سي نوتر بروفيسور اي مالاد. الاستاذ ديالنا مريض. il parle doucement. comment il parle? il parle doucement. يعني هو يتحدث ببطء اولا يعني كيهضر بشويه. c'est un complément circonstanciel de manière ديال الطريقه. كيبين لي الطريقه اللي هو كيهضر بها. كيهضر doucement. il parle doucement. c'est un CCM. La deuxième question. je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. أتمم كل جملة بالمكمل الظرفي الذي يناسب. رشيد بروس سيدون. يعني رشيد كيغسل الأسنان ديالو. مثلا ممكن نقولو après. غادي نديرو ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. après chaque repas. يغسل أسنانه بعد كل وجبة. après chaque repas. donc après chaque repas يعني هذه تدل على الزمن. après chaque repas. donc c'est un complément circonstanciel de temps. هذا فقط مثال. cette vieille dame يعني هاد المرأة المسنة. cette vieille dame marche. غادي نبينو الطريقة اللي كتمشي بها. مثلا هذا كيبقى فقط مثال. marche lentement يعني كتمشي ببطء.
marche lentement. Par exemple, marche lentement. C'est un complément circonstanciel de manière كتبين لي الطريقة اللي كتمشي بها. Elle quitte l'hôpital يعني هن يغادرن المستشفى. Elle quitte l'hôpital مثلا نقدروا نديرو rapidement حتى هو نديرو un complément circonstanciel de manière. rapidement بسرعة يغادرون المستشفى بسرعة يعني كيتبين لنا الطريقة اللي كيغادروا بها المستشفى. C'est un complément circonstanciel de manière. Je m'évalue أقوم نفسي. La première question, je complète les phrases par le complément circonstanciel qui convient. أتمم الجمل بالمكمل الظرفي الذي يناسب. عندنا doucement clinique cette année. doucement يعني ببطء بشوية. كلينيك مصحة cette année هذه السنة. Mon ami est malade. صديقي مريض. Il se soigne يعني هو يتعالج dans une كيتعالج في مصحة dans une clinique. dans une clinique. Donc dans une clinique c'est un complément circonstanciel de lieu ديال المكان هذا. Elle est souvent malade. إذا يعني هي غالبا مريضة. إذا غادي نديرو cette année. هذه السنة هي كتكون غالبا مريضة. cette année. هذا complément circonstanciel de temps ديال الزمن cette année. c'est cette dentiste هاد الطبيبة ديال الأسنان est gentille ظريفة. elle parle doucement كتهضر بشوية أو بصوت منخفض. هذا ديال doucement هذا c'est un complément de circonstanciel de manière. إلا بغينا نكتبو هنايا complément circonstanciel de manière. dans une clinique هذا c'est un complément circonstanciel de lieu. وعندنا cette année c'est un complément circonstanciel. هنا عندنا complément circonstanciel de temps. La deuxième question, j'écris une phrase qui contient إذن أكتب جملة تتضمن A un complément circonstanciel de lieu CCL. A un complément circonstanciel de lieu يعني تتضمن مكمل ظرفي ديال المكان CCL. إذن غادي نديرو جملة هذا كيبقى فقط كمثال. مثلا غادي نقولو je vais à l'hôpital. أذهب إلى المستشفى. à l'hôpital. À l'hôpital c'est un complément circonstanciel de lieu. À l'hôpital c'est un complément circonstanciel de lieu. pour rendre visite يعني هذا كيبقى هذه ممكن نزيدوها ممكن نقولوا je vais à l'hôpital وصافي. pour rendre visite à un ami يعني لكي أزور صديق. rendre visite à un ami. à un ami c'est un complément circonstanciel de lieu. أذهب إلى المستشفى. B un complément circonstanciel de temps. غادي نديرو مكمل ظرفي ديال الزمان يعني بحال ظرف زمان مثلا. نقدروا نقولوا j'irai chez le dentiste mardi prochain. هذا غادي يكون فيه بجوج ولكن حنا غادي نركزوا على ديال لو طون. j'irai يعني غادي نمشي عند طبيب الأسنان chez le dentiste. هاد chez le dentiste راه c'est un complément circonstanciel de lieu ولكن حنا ما غاديش نركزوا عليه. غادي نركزوا غير على mardi prochain. chez le dentiste mardi prochain يعني غادي نمشي عند طبيب الأسنان الثلاثاء المقبل. mardi prochain. mardi prochain c'est un complément circonstanciel de temps. C'est
يعني غادي نديرو ان كومبليمون سيركونسونسيال دو مانيير ديال الطريقه. باغ اكزومبل ممكن نقولوا ليليف، يعني هذا كيبقى فقط مثال، ليليف التلميذ في كوريكتومون، يعني كيدير بطريقه صحيحه، في كوريكتومون سون دوفوار، كوريكتومون بطريقه صحيحه، faire correctement son devoir، الواجب ديالو son devoir. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 102 103 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.